capi kimian padanya ruananya bok patnyang kerwet penyo junau tem. Na ik tica perno Moses kakinyor dak. Na ik ipi kotwap kierno yanau tem. Inya wena bokoptan kadi timpian kadi minau ijaan na pamkir pasaptan iri. Iri dan injuk tan Jesus anok kij chen it. Na ikyu nyakan nar pailat di it. Na iya na pailat pisaner. Ikian Jesus Pugarmis junau naupna king. Jesus kian iat. Na pokai urap pikiner. Idain padanya ruananau kian Jesus dagan. Isaptersni irip wik jau aimeakan. Idain pailat pisan kusan Jesus. Ikian iat. Auna na apam pikian pekerjaan nating kinyani. Piabat na apam impiardan kit pudayan. Maran auna na pam Jesus kian puak. Iri it pailat di timpian Turki. Ite wen kawan dono bok penyap kares ikenich pernos da pekerjaan nastais kau kamun pailat kotik jerni bait apian taraki zait. Yan nau aipian kawan ati da. Iri don kain au pian nau miza tak pernau. Direktur pawatan Romanyau pawis ai. Na ik injuini pian nau. Iri it incara kau. Imbi kainya pian Barabas kia Ipe kasabak kimpenyau pian nau waten pailat kanapat. Impian inya pian ikodet kian baidap tarap kariwe pian. Na ap isaptar ni kawan at ipe wen. Pailat pisan inyau. Ia yap sa medan na ikan kodet kian ure junau naupnas. Ia cepan idiuk ure padanya ruananya syairin ure jak paner Jesus iat. Maran padanya ruananya dan ipe pian nau pisan pailat. Nyai pian Barabas kodet kit kau. Pailat kian kusan kasbakin pianyau pian nau at. Na pamuk ye pian usaptan ure junau naupna king iki kirir. Ipe impiara dan liwia ijaan kusan pailat at ikian. Mari kau cross di it. Kanom muk uyau ni isaptan. Pailat kian. Puwari manawan iiwe dan paparadan ikian. Mari kau cross di it. Pailat aipian it pakaian dan wure diri diaras yang namanya kena iri it ikuti jana Barabas inyas taraki zai it. Iri dan dan soljanau bairian Jesus ati sasot imat. Na ik dan na kapam interkener cross it. Na ikio soljanau murut yan Jesus Romanyau dapena naruit. Na injak dan ipe bokok baoran soljanau. Ikewet kian wizau caket Jesus at. Idain incuman kuamai kawano kaiwet kar kadena it. Idain inyu dan nar irwai pau at. Imbian kican Jesus kai cepat ikian. Pugar king imanau ne junau naupna. Imbia iziners parwai kej ataman it. Isopieta pener ikut na ik injawakan ikenap at. Impian dalan paban kican Jesus. Ikut tanah wirrauras cakit iai. Ikewet kijan ikamcan puwait iat. Iri dalan inyakan na iri. Ikekanan nar cross di it. Imikop kisan ikut pan pijan Simon kiau Siren san. Iri Alexander naik Ropasdar. Soljanau ye dan inakan Jesus krasana. Inyakan Jesus Golgotha it. Amarat tijan ruwa ni now kia ure ilakot kau. Na iya na ikian pater kijan iat wain kau kich kariwe kiya mar ait id. Maran au na Jesus teraner. Idain
itekan na Jesus Christ diit. Idan an imbiutan na ikamchan pakawan atkij. Imyakinyautan makinyaw ni itikparon na iauran ni kij berdapo pian ramtan. Doko raura na kamu capi wure intekner Jesus Christ diit. Kaynya saat kariwe imyana mektingkinya di wure king Jonau at ki. Na pidarba intekan kepam ya tam kuid miknyau. Baidap idibya uran antanap naik bauran iwas baron antanap. Kai kipa ijana saat kariwe karit ijaurar misinyan. Uyau pijan kawanuk itkap kau kia oras. Pijan nau deba panyau kij idarabaan ban kichener. Iwiayan parwar. Kasa Ihkian. pikian kamu biani tumincada idainan kadistian nis idiknya datan kamu dainan. Aizi putukana krusana diik karena tinyana pian ati. Naap kepam padanya ruananya na iktica pernau Moses kakinya dai ban kichan Jesus kicak pan paatia kik. Ikaran nat boran pian no. Maran au nat ri ikaran na tempai pen at. What kap kirs Christ. Ure king Israelite nyau na nas tukan airi Christ ik. Iri jaan kirs wa misjan iri. Ipe iri kepam wenau dako pan iri. Tai kariwenya wer itarba. Sakicap kamu diik ipei amarat maritakan ati daudat kamu. Idain an ak iri na Jesus katakon diwiak ijaan ikian. Ilai, lama sabatani. Kai kipa wire ikianers. Untuk mengkeren, kanam ni ona pinyeknepan ongkar. Ba orainya pijan nau katsik penyau itarba abat wire iparadaner. Sariap ikian. Asa iya bat. Idap tanpa ijaat Prophet Elijah. Sariap baidap pijan dimiakan. Idamatan sponge katamo riwani diit. Idain an istawadana Jesus dak itir ataman sab ijaan. Sariap ikian. Masap sri watkap kirs panadon Elijah watin ni ituk jananes. Idain an Jesus kadakon maos kau ijaan. Iri imau kakan na. Na apain na au idaru kami cimat kar limpia temincar dap nar'i. Sariap ikeretakan parkonan dok ik ati apua ik. Na au soljanau ruana kat sitpan Jesus kenapa. Itikpan it na pam Jesus maukan sariap ikian. Misyu mis tumincada dan wure diura pijana. Na au kepam renau menapra nyau netpan. Ibi ai nyau na i Mary Magdala sanap na ik bora Mary. Uro James na ik Joseph Dar. Na ik Salome. Inyau da anaknya nyawar Jesus ika dinyangkan donurar Galilee bari. Na ik inyau kaming ke peros da iri. Na ik irip kepam bau kunyau renau na i. Waktinya itum Jerusalem ati. Wacipun di tina iri don minjau tingkar kamu kapamure. Bauran kamu tanah iri sokap kar kamun. Kayaknya Joseph Arimatiasan naik iri iman nau ni pian nau tapan. Naik iri rait pok kepam tuminkar nau nai tinyan kamun kawan. Kamu tipcan ia imau rakdakan panyekene. Naik imakon ipsyanam pilot Jesus nana dayan. Sariap pilot di timpian. Yap tan it Jesus mau kakana. Sariap idap da soljanau ruwana naik ipsyaner ikian iat. Mau kakak na Miss Jesus? Mau kakanas.
Ikian iat. Ire idina pailat tapat Joseph nakkan Jesus nana. Ire id Joseph torianna kawin pinak kamismat. Naik itu kijanna Jesus nana. Idain an ipapijannar kamismat id. Naik imudannar kicap kariwe kep nar'i. Idain an itartakkan nar idarup kep id. Mary Magdala sanap naik Mary Joseph dar kapani nak yoram Jesus nana mud kau. So kapkar kamu dain an Mary Magdala sanap naik Mary James dar naik Salome torian kaderneri biay kaderne kinyani Jesus nana. Idain an capi kimian sandet don kamu kudicanin ire na imyakon baranay it. Imyakpanan pe denapot imsyaita kanan pa atia ki ikian. Kano mau ni keja ke waat panenom ik. Isap nong kaan idare wure kebas. Idain an imyapat panan pe na it iska pure keb teres kija ka kawana. Imyorotenakan pe ka inaranaso it. Sariap icek pan pak nyak ri pijan skenat pan pak divya or antanap. Ikayu dapni bar kau kami cerak baik. Na ik sariap incarian. Maran ikian iat. Mana Italia naa. Wajab idurut pan Jesus Nazareth iki uras. Takar wer cross the it. Ire kakedak ka na. Au na ire ni daa. Itekap daat tawar imudas kawas airi ikwada na di urak kewai Peter na ikwa oran itu miyakit yaninyaw at ikwat iya kiwicaw ni nar gyalali bar it na iya ni incikpan iri tawar kawana ti iparter ners dai iya. Kian. Idain an ikut cakam baranay ik jimiakan na